untuk masuk ke depan. Kita mendengarkan dari depan mimbar ini. Mari Pak, kita duduk dalam majelis yang sangat mulia, sangat agung sekali. Maka kita mengagungkan majelis. Mari sekalian, silahkan bergegas. Yang di dalam masjid silahkan ke dalam. Jangan menghalangi jalan Pak. Tolong yang di sebelah belakang mimbar agak digeser ke sana. Geser. Mari kita belajar tertib. Sebagaimana diarahkan dengan usul yang betul akan menjadikan nuraniat dalam diri kita. Mari wasian yang di belakang, kita merapat ke depan. Sebelum masuk kita, orang tua kita menyampaikan. Silakan wasian, yang di dalam masjid, tolong dikasih jalan sebelah kiri. Biar duduk di dalam majelis. Ini majelis yang sangat agung, sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengagungkan, memuliakan majelis ini. Mari wasiat, kita duduk belajar sebagai hamba, belajar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan rubah selesai majelis ini apabila kita dengan adab. Kita duduk sebagaimana orang-orang baru belajar duduk dengan istiros. Memandang mubayyin. Mari Pak, yang sudah dapat silakan duduk Pak, tidak masa kita sudah dapat. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानुहु व मन वालहु ने सारी दुनिया के सारे इंसानों की, दोनों जहानों की, दुनिया की और आखिरत की पूरी कामयाबी अपने दीन में रखी है। दीन अल्लाह जल्ला शानुहु ने इंसानों को कामयाब करने के लिए अता फरमाया है। दीन कोई बोझ नहीं है। दीन तो इंसानों के बोझों को हल्का करता है, उनकी जिंदगियों को आसान बनाता है, आसानियां पैदा करता है। हमारे दीन का नाम ही इस्लाम है, इसमें आसानी है। और दीन से हटकर तंगी है, परेशानी है, मुसीबत है, दुनिया भी मुश्किल है, आखिरत भी मुश्किल है। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sesungguhnya kebahagiaan seluruh manusia di dua alam, yaitu alam dunia maupun akhirat. Seluruh manusia kebahagiaannya hanya berada di dalam amal agama secara sempurna. Agama diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk memberikan kemudahan kepada kita. Allah Ta'ala tidak menghendaki kesulitan dalam kita beragama. Maka barang siapa di dalam hidupnya menjalankan amal agama, maka dia akan sukses, jaya, bahagia, tenang, tentram. Tapi sebaliknya, ketika orang berpaling dari agama, meninggalkan amal agama, maka Allah Ta'ala akan berikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah kepadanya. दिन में अल्लाह जल्ला शानुहु ने मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज फरमाई हैं और हर फ़र्ज नमाज से पहले बुलावा होता है, अज़ान होती है, अल्लाह अकबर 4 दफ़ा। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई कि चारों तरफ दाएं बाएं देख लो, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के हाथ में सारी खैरें हैं और वो खैरें देने के लिए अल्लाह ने इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नसीब फरमाया है
اور اس میں بڑا عمل جو ہے حیا علی الصلاح، وہ نماز ہے، نماز آؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حیا علی الفلاح، آ کے کامیابی لے جاؤ، علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ ساری دنیا میں، اور 24 گھنٹے یہ آواز لگتی ہے۔ اب یہاں ہم فجر پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کہیں لوگ عشاء پڑھ رہے ہوں گے، آگے کہیں لوگ کوئی اور نماز پڑھ رہے ہوں گے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، یہ آواز لگ رہی ہے، اور یہ کامیابی اللہ دیتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی، اور اپنا حکم ماننے پر اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے پر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی قیمت نہیں لیتے اللہ پاک، مفت دیتے ہیں کامیابی، بس اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اس کے حکموں کو ماننا، اور ویسے ماننا جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے۔ Sebagaimana sholat 5 waktu. Setiap kali kita mengerjakan sholat 5 waktu, sebelumnya ada seruan azan, yang mana kalimat-kalimat azan ini mengandung makna yang sangat dalam, sangat besar. Pertama, kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sampai 4 kali. Penekanan yang luar biasa bahwa Allah Maha Besar, hanya Allah yang Maha Besar, selain Allah kecil. Kemudian setelah itu kita bersaksi, mengungkapkan persaksian kita bahwasanya sama sekali tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersaksi pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih hambanya dan utusannya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa agama yang sempurna ini, yang membawa tariqah atau jalan, yang mana apabila kita tempuh jalan itu, kita ikuti jalan itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang hakiki di dunia maupun di akhirat selama-lamanya. Kemudian setelah itu ada kalimah mengajak kepada salat, hayya 'alas shalah. Mari kita menunaikan salat, mari kita menunaikan salat. Dan juga ada ajakan kepada kejayaan yang hakiki, hayya 'alal falah. Mari kita kepada kejayaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimah azan ini adalah seruan, panggilan orang-orang untuk menunaikan kewajiban selaku hamba. Karena memang kehidupan kita di dunia ini adalah bandegi, yaitu penghambaan kita kepada Allah taala. Ketika seruan azan dikumandangkan, maka semua orang di seluruh dunia sujud kepada Allah taala, tunduk kepada Allah taala. Misalnya tadi di sini adzan subuh dikumandangkan, kita dikumandangkan di sini, sebagian di tempat yang lain pun sudah melaksanakan sholat. Di tengah-tengah adzan dikumandangkan, di tempat yang lain sudah, sekitar kita sudah melakukan sholat. Berangsur-angsur hadirin yang mulia, ibadah penyembahan kepada Allah ditunaikan. Karena ini memang maksud kita dihantar di muka bumi ini adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مسلمان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پہلا کام اس کے کان میں اذان دینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک کی عظمت و بڑائی کے بولوں کو بولنا، ایمان کا بیج اس کے دل کے اندر بونا، پہلا کام ہے یہ۔ اور پچھلے دنوں ایک جگہ ہم نے بیان سنا تو وہ بزرگ فرما رہے تھے بھی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے۔ بچے کے دنیا میں آتے ہی بس اذان دو، اس کے دل تک یہ بات پہنچاؤ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، سب کچھ اسی کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے یہ اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، عزت ذلت کامیابی ناکامی سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ وہ تو بچہ ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے دنیا میں آئے ہوئے، ابھی کوئی شعور نہیں ہے، بول نہیں سکتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، سنتا ہے، لیکن آپ اس کے کان میں اذان دو تاکہ دل تک اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کا حکم ماننے میں کامیابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے میں کامیابی، یہ بیج اس کے دل کے اندر بو دیا جائے۔ پھر جیسا اس کو آگے ماحول ملتا ہے اسی حساب سے یہ بیج پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھلدار بنتا ہے، ترقی کرتا ہے، آگے جا کے پھر دنیا میں وہی آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنتا ہے۔ Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam ajaran Islam, anak yang baru lahir, anaknya orang Islam, maka disyariatkan atau disunahkan untuk diazani.
Diadzani di telinga kanannya, kemudian diiqomati di telinga kirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, padahal kita tahu anak kecil ketika dia lahir, dia belum bisa memahami perkataan. Dia mungkin bisa melihat atau bisa mendengar, tetapi belum memahami perkataan yang disampaikan kepadanya. Tapi hadirin yang mulia, syariat kita luar biasa. Kita azankan di telinga anak kita kalimah-kalimah yang luar biasa. Bahwa Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Kemuliaan, kehinaan di tangan Allah. Manfaat, madarat di tangan Allah. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan kehendaknya. Makhluk tidak bisa apa-apa, tidak bisa kuasa apa-apa. Kalimah-kalimah ini kita masukkan ke dalam telinga anak-anak kita. Tapi maksud utamanya bukan pada telinganya, tapi pada hatinya, hadirin yang mulia. Karena pada hakikatnya dia belum memahami kata-kata. Tapi kita tekankan, kita ingatkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kejayaan yang hakiki kita hidup di dunia apabila kita menjalani kehidupan ini dengan mengikuti contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang mulia, kemudian tinggal sisanya setelah anak tadi diazani, balita tadi diazani dan diiqomai, maka setelahnya untuk tetap menjaga kebesaran Allah dalam hatinya, keyakinan dalam hatinya, kehidupannya ikut cara Nabi adalah mahol, adalah suasana dan keadaan di sekitarnya. Ketika maholnya kuat, ketika maholnya baik, maka hadirin yang mulia, anak ini akan terjaga. Anak ini akan terjaga keimanannya, keyakinannya. Bahkan nanti juga dia juga akan menjadi orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya ketika mahalnya tidak terwujud, mahalnya tidak baik, maka itu akan berpengaruh. Suasana dan keadaan akan berpengaruh yang sangat dahsyat kepada anak-anak kita. ये सारा जहान, सारी कायनात, ये जो सब कुछ हमें और आपको नज़र आ रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम तस्लीम करते हैं कि वो चीज़ें हैं। ये सारा निज़ाम अल्लाह जल्ल शानहू ने हमारे आपके लिए बनाया है। ये सारी मखलूक, आसमान को देखो, ज़मीन को देखो, ज़मीन से निकलने वाली खेतियों को, पैदावार को देखो, ये सब इंसानों की खादम है। जानवरों को देखो, सूर्य को देखो, सितारों को देखो, जिधर देखोगे उसमें इंसानों का नफा, इंसानों के खादम बनाया है। सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतना लंबा चौड़ा वसी और ईज़ निज़ाम बनाया है, सब हमारे खादम बनाए हैं, और हमें अपना खादम बनाया है, अपना बंदा बनाया है कि मेरी बंदगी करें और मेरी नुमाइंदगी करें। जो नहीं जानते मुझे उनको मेरा तारफ़ कराए, उनको बताए अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सब कुछ उसी के करने से हो रहा है। करने वाली सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही से सब कुछ होता है, और ये मखलूक सारी की सारी अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ये मखलूक है। मखलूक कहते हैं बनी हुई चीज़ को, अल्लाह ने इसको बनाया है। ये जैसे बनने में बनाने वाले की मोहताज है, ऐसे अपना नफ़ा नुकसान देने में, इस्तेमाल होने में, नताइज के ज़ाहिर करने में भी अल्लाह पाक की मोहताज है। अल्लाह पाक ने सूरज को पैदा किया है, अल्लाह पाक ने उसके अंदर गर्मी रखी है, रोशनी रखी है, ये अल्लाह की तरफ से है। जितनी रोशनी, जितनी गर्मी, जितने फ़ायदे सूरज से हमें आपको मिलते हैं, हकीकतन ये अल्लाह पाक के देने से मिलते हैं, ये अल्लाह ने रखे हैं, और अल्लाह के हुक्म की वजह से हमें ये मिल रहे हैं। तो सूरज हमारे लिए, चाँद हमारे लिए, रातें हमारे लिए, दिन हमारे लिए, कमाइयाँ, खेतियाँ, कारोबार, सारी चीज़ें हमारे आपके लिए, हर चीज़ इंसानों की खादम है। और इंसान सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, और उसका यही मुतालबा है कि मेरे अलावा किसी के सामने सर ना झुकाओ, मेरे अलावा किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, मेरे सिवा कोई देने वाला नहीं, मेरे सिवा तुम्हें कोई कामयाब करने वाला नहीं, बस मुझे तस्लीम करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला की तलवार सारी मखलूक पर चलाओ, सबको भूल जाओ, एक अल्लाह को याद रखो, अल्लाह की मानो, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की बात, इसका यकीन अपने दिल में उतारो, और इसी बात की दावत दुनिया के हर इंसान को दो। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ दुनिया के इंसानों, अल्लाह के एक होने का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे, इज्जत पा जाओगे। Hadirin yang mulia, seluruh alam semesta ini, kainat apa saja yang terlihat
yang tidak terlihat yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk berkhidmat kepada kita manusia. Allah tundukkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini untuk melayani kita manusia. Betapa besar nikmat, betapa besar kemuliaan yang Allah berikan kepada kita manusia. Silakan lihat langit yang demikian luas, demikian luasnya kita tidak tahu batasnya, itu diciptakan untuk kita manusia. Silahkan lihat bumi yang demikian luasnya, itu diciptakan untuk kita manusia. Ada gunung-gunung, ada pohon-pohon, ada lautan, segala sesuatu yang kita lihat di permukaan bumi Allah Ta'ala ciptakan untuk berkhidmat kepada kita manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari misalnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari. Allah Ta'ala gunakan matahari ini untuk berkhidmat kepada kita. Allah berikan cahaya di dalam matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sifat panas pada matahari. Itu semuanya untuk melayani kita manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dan hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa Allah taala adalah Rabb kita, Khalik, Allah taala adalah Maha Pencipta. Yang Maha memberi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha berbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sama sekali tidak bisa buat apa-apa, makhluk tidak memberi apa-apa. Manfaat dan madarat hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul menghamba kepadanya. Kita mengakui, kita nafikan segala sesuatu selain Allah. La ilaha illallah. La, yaitu kita nafikan. Tidak ada sama sekali sesembahan, tidak ada sama sekali yang memberi manfaat madarat dari kalangan makhluk. Kemudian kita isbatkan kepada Allah, illallah, hanya dialah Allah Ta'ala yang Maha Pencipta, dialah Allah Ta'ala yang patut disembah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita bergantung. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala muhtaj, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini semuanya alam semesta, dan kita manusia juga semuanya muhtaj kepada Allah, berhajat kepada Allah. Matahari bisa bersinar, bisa memberikan terang, bisa memberikan cahaya dan panas, bukan kemauan sendiri atau kehendak sendiri. Semuanya berjalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan dengan qudratullah Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang mulia, kita pun demikian, manusia sangat amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hadirin yang mulia kita berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, mengangkat tangan kepada selain Allah. Kita hanya berharap, meminta, mengangkat tangan, menengadahkan tangan, berhajat, mengemukakan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली से पहले अल्लाह जल्ला शानहू ने कमो बेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। बाद हज़रात फरमाते हैं कि 2 लाख अंबिया आए। हर आने वाला नबी किसी कौम के लिए, किसी कबीले के लिए, किसी इलाके के लिए और एक ख़ास वक्त के लिए आता था, और अपनी कौम को, अपने इलाके वालों को ये समझाता था कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह के हुक्मों को इख्तियार करो, अल्लाह के नबी मेरे तरीक़ों को इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, कामयाब होगा। एक एक वक्त में बाद जगह कई नबी भी आए, सब ने यही एक ही बात की। सारे नबियों का मुश्तरका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में यही आवाज़ लगाई, बाद में जितने अंबिया आए सारे यही आवाज़ लगाते रहे, और साथ अपना नाम भी अल्लाह के अमर से जोड़ते थे। सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को अल्लाह पाक ने भेजा, सारे नबियों का सरदार बनाया, सारे नबियों का इमाम बनाया, खातमुन नबीयीन बनाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे ज़मानों के लिए भेजा, सारे इंसानों के लिए भेजा, सारी कौमों के लिए भेजा, सारे पेशों वालों के लिए भेजा। वो फारसी ज़बान में किसी कहने वाले ने कहा है कि जो कुछ पहले सारे नबियों को दिया था वो सब कुछ, बल्कि उससे ज़्यादा आप अकेली ज़ात को अल्लाह पाक ने दिया है। वो तमाम सिफात अब क़यामत तक के लिए हजूर ही की ज़माना मेहनत है। सारी मखलूक, चाहे कोई किसी पेशे के हों, किसी कौम के हों, काले हों, गोरे हों,
मशरक में रहते हों, मगरब में रहते हों, अमीर हों, गरीब हों, सब के नबी एक मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग थे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि सारी दुनिया के इंसानों का इस दुनिया में आने का रास्ता सिर्फ एक है और वो माँ का पेट है। माँ के पेट के रास्ते से हर जगह के लोग इस दुनिया के अंदर आते हैं, गरीब भी अमीर भी, सारे तरीका एक ही बनाया अल्लाह पाक ने। और इस दुनिया से जाने का भी तरीका सबका एक ही है और वो मौत है। तो फरमाते थे जैसे आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता एक है, कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका भी एक है, वो है मोहम्मद और रसूलुल्लाह। जो हजूर ने किया है उसकी नकल हमने करनी है, जैसे हजूर ने किया है वैसे हमने करना है। तो जैसे अल्लाह की ज़ात को मानना है, अल्लाह की सिफात को मानना है, अल्लाह की बात को मानना है, ऐसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी मानना है, आपकी बात को भी मानना है और आपकी सिफात को भी मानना है। और आपकी बहुत बड़ी सिफ़त जो है वो खातमुन नबिय्यीन, आखिरी पैगंबर होना, आपके बाद कोई नबी नहीं। अब नबियों वाले काम के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने इस उम्मत को पैदा फरमाया है। Hadirin yang mulia, sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diutus kepada kaumnya sendiri. Ada yang diutus dalam waktu tertentu, ada yang diutus untuk satu kabilah. Jadi berbeda-beda, tapi bukan lingkup kerja dakwahnya bukan untuk seluruh alam. Kebanyakan adalah kabilahnya sendiri, kaumnya sendiri, bahkan ada yang di keluarganya sendiri. Hadirin yang mulia, tapi ada satu kesamaan. Para nabi dan rasul semuanya menyerukan perkara yang sama, yaitu menyampaikan la ilaha illallah, kalimat yang mulia, kalimat yang agung, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam menyampaikan kalimat ini kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain pun rata-rata semuanya menyampaikan kalimat ini kepada umatnya. Dan hadirin yang mulia, ditutup atau Allah Ta'ala mengutus, pada akhirnya mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sama menyeru kepada umatnya, ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, nyatakanlah bahwasanya tidak ada yang berhak selain disembah kecuali hanya Allah, niscaya kamu akan berjaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lingkup dakwahnya bukan hanya kabilahnya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya kaumnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam, baik orang miskin ataupun orang kaya, pejabat ataupun rakyat, orang desa ataupun orang kota, bahkan sampai hewan-hewan. Beliau sebutkan tadi kuda-kuda ataupun hewan apa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk sebagai rahmat seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Haji Abdul Wahab rahimahullahu taala pernah menyampaikan, manusia lahir ke dunia ini lewat satu jalan, melalui satu jalan, yaitu melalui perut ibu dan jalan itu. Kemudian manusia akan meninggalkan dunia itu lewat satu jalan, yaitu apa? Kematian. Sebagaimana manusia ketika lahir atau datang di dunia ini melewati satu jalan, dan sebagaimana itu pula manusia pergi dari dunia ini melewati satu jalan, maka untuk mencapai kebahagiaan, kejayaan yang hakiki di dunia dan akhirat, itu pun sama, hanya ada satu jalan, yaitu mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menyampaikan, sebagaimana kita beriman kepada zatnya Allah, kita membenarkan firman-firman Allah Ta'ala, kita iman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, maka demikian pula kita beriman kepada zatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beriman kepada sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tunduk dan patuh mengikuti cara hidup, mengikuti perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang beliau buat itu yang kita laksanakan. Bagaimana cara beliau laksanakan amal agama itu yang kita lakukan. Hadirin yang mulia, kalau kita jalankan perkara ini, kita ikuti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sampai kepada kejayaan,
kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. दुनिया में मेरे दोस्त बुजुर्गों मुख्तलिफ किस्म की ताकतें हैं। एक जिस्मानी ताकत है, कहते हैं जी बड़ा पहलवान है, बड़ा ताकतवर है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो भी अल्लाह ही देता है जिस्मानी ताकत। एक इल्म की भी ताकत है, बड़ा इल्म है, बहुत अल्लाह ने इसको समझ दी है, इस जैसा कोई आलम नहीं है, बड़े मसाइल जानता है, बड़े मसाइल के हाल आदमियों को समझा देता है। एक इख्तियारात की ताकत है, बड़ा हुक्मरान है और बड़ी इसकी फौज है और बड़ा इसका मुल्क है, इसके पास बड़ी ताकत है, इसके पास बड़ी कुव्वत है। ये सारी ताकतें, मैं उनकी तफसील में नहीं जाता, आप सब समझते हैं कि हमें जगह जगह नज़र आती हैं और उसके मुजाहरे भी नज़र आते हैं। हुकूमतों वाले अपनी हुकूमतों के बल बोते पर सारे अवाम को हाँक रहे होते हैं, जैसे चाहते हैं करवा लेते हैं, और जिस्मानी ताकत वाले का दाव लग जाता है तो वो भी कर गुजरता है जो चाहता है। ये सारा निज़ाम चल रहा है, लेकिन ये सारी ताकतें बोधी हैं, बेहकीकत हैं और ये अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं और इनसे वही हो सकता है जो अल्लाह पाक चाहते हैं। असल ताकत ईमान है, जो ईमान वाले के दिल के अंदर होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी आग जलाई गई, कहते हैं ऊपर से कोई परिंदा गुजरे तो वो भी जलकर उस आग में गिर जाए। अकेले खड़े हैं, फौज नहीं है, मुल्क नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, अक्सरियत नहीं है, कोई भी साथ नहीं, मीठा बोलने वाला, हौसला बढ़ाने वाला कि कोई बात नहीं, हौसला करो, वो बेहौसला हुए ही नहीं। उनके दिल पर जरा बराबर असर नहीं था किसी बात का। फरिश्ते आ गए आज खुद मदद के लिए, ऐ इब्राहिम क्या हमसे कोई गर्ज है, हम कोई खिदमत कर सकते हैं? फरमाया नहीं तुमसे कोई गर्ज नहीं है, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं। ये होता है ईमान। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशा लबे बाम अभी। अकल वाले तो खड़े तमाशा ही देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है। फरिश्तों के अंदर खलबली मची हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के गैर की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। वो नबी है, वो कैसे देखेगा अल्लाह के गैर की तरफ। तो अल्लाह ने भी किसी और मखलूक को उनको बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि अल्लाह पाक बारिश बरसा देते, वो आग बुझ जाती। अल्लाह पाक हवा तेज चला देते, वो हवा उस आग को उड़ाकर कहीं और ले जाती। अल्लाह पाक तो जैसे चाहते करते, लेकिन अल्लाह जल्ला शान उन्हें बराह रास्त आग को हुक्म दिया, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम। हमने कहा आग से, ए आग ठंडी हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, सलामती वाली बन जा, इतनी ठंडी भी ना हो जाए कि सर्दी लगे और परेशान हो। तो अल्लाह ने उस आग को गुलजार बनाया। ये है ईमान की ताकत। इसके सामने बाकी सारी ताकतें बेहकीकत हैं, उनमें से किसी का कोई वजन नहीं है। ये कहना तो आसान है, अल्लाह तौफीक दे तो बंदा कह देता है, लेकिन दिल से ये यकीन करना कि अल्लाह की ताकत असल ताकत है, ईमान की ताकत असल ताकत है। ईमान की ताकत का कोई मुकाबला दुनिया की कोई ताकत कर ही नहीं सकती। Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kekuatan pada dasarnya ada beberapa macam. Pertama, kekuatan jasad fisik. Nah, orang dikatakan seorang yang ahli gulat misalnya, orang yang kuat. Nah, itu kekuatan fisik. Ada macam pertama adalah kekuatan fisik, jasad seseorang. Kemudian yang kedua adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, orang dikatakan sebagai orang alim, orang ahli, dia tahu masalah ini, masalah itu, dia bisa membahas ini, bisa itu, kemudian dia ditanya ini dan itu dia bisa menjawab dan sebagainya. Ini kekuatan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan ikhtiar, ya, usaha, pilihan dia dan usaha dia. Seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian dia menjadi pemimpin, menjadi seorang pemimpin yang berkuasa, menjadi orang pejabat, menjadi orang kaya dan sebagainya. Seperti itu adalah kekuatan yang berdasarkan ikhtiar. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan-kekuatan ini semuanya adalah bihakikat, bukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang samar, kekuatan yang palsu, bukan kekuatan yang sebenarnya. Sedangkan kekuatan yang asli, kekuatan yang paling mendasar, ya, adalah kekuatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan iman. Kalau kekuatan-kekuatan tadi hadirin yang mulia tidak hakiki, masih berhajat kepada
Allah, masih perlu ini dan itu bukan kekuatan yang hakiki. Kekuatan hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah taala tunjukkan kekuatan iman pada diri beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin yang mulia, ketika hendak dibakar oleh Namrud la'anahullah, diikat di manjanik, hendak dilontarkan ke dalam api. Ketika itu beliau sendirian. Beliau tidak ada harta, beliau tidak ada pasukan, beliau tidak punya tentara, beliau tidak punya keluarga yang mendukung beliau, yang membela beliau, yang memberikan syafaat atau bantuan kepada beliau, memberikan keringanan hukum misalnya kepada Namrud, supaya Nabi Ibrahim diringankan hukumnya. Tidak ada, hadirin yang mulia, sendirian. Ketika itu beliau hendak dilontarkan dari manjanik ke dalam api yang demikian besar. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Beliau menanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Alakal hajah, apakah kamu berhajat kepada bantuanku wahai Ibrahim?" Maka hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam punya kekuatan yang asli, punya kekuatan yang hakiki, yaitu iman. Yang memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Kekuatan iman ini, hadirin yang mulia, beliau buktikan. Maka Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, "Amma ilaika fala." Kalau dengan kamu aku tidak butuh sama sekali. Hadirin yang mulia, kemudian malaikat Mikail juga datang yang mengatur angin, mengatur hujan. Hadirin yang mulia, seandainya mau, hadirin yang mulia, tiupkan angin sudah padam itu api. Tapi Allah Ta'ala punya cara tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa mutlak. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, hadirin yang mulia, yang berfirman. Dengan kudratnya Allah Ta'ala berfirman, "Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah sejuk kamu, jadilah dinginlah kamu, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, hadirin yang mulia, di sini Allah Ta'ala berfirman sejuk dan menyelamatkan. Kalau seandainya tidak menggunakan kata yang menyelamatkan, bisa jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kedinginan, bisa jadi malah sakit, malah berbahaya bagi beliau. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka surahnya, gambarannya masih api, menyala-nyala, orang lain pun merasakan panas luar biasa, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan dingin yang menyejukkan, merasakan ketentraman yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inilah asal kekuatan. Kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan hakiki adalah kekuatan iman. Yang lain-lain selain kekuatan iman adalah hakikat, tidak sebenarnya. Kekuatan yang bukan kekuatan yang sebenarnya. Maka hadirin yang mulia, kekuatan iman ini bagaimana kita masukkan ke dalam hati kita. Berulang-ulang kita masukkan keagungan Allah, bicara kebesaran Allah, keesaan Allah, maha kuasanya Allah. Kita masukkan sedikit demi sedikit, hadirin yang mulia, ke dalam hati kita. Nanti kita punya kekuatan iman, hadirin. अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ईमान वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम ईमान वाले हैं। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है। कितना दिया है ये हर कोई ज़रा अपने दिल पर तवज्जो डालकर देखे कि कितना है ईमान, मेरा कितना है, और इस ईमान को कितना बढ़ाने की ज़रूरत है, कितना मजबूत करने की ज़रूरत है। हजरात फरमाते हैं कम अज़ कम इतना तो हो जाए कि अल्लाह की नाफरमानी से आदमी रुक जाए और अल्लाह की फरमाबरदारी पर पड़ जाए। यही ब्रेक है ये इंसान के लिए। जब अल्लाह की नाफरमानी करेगा ईमान रोकेगा, ईमान नहीं करने देगा उसको नाफरमानी, और जहाँ अल्लाह की फरमाबरदारी का मौका आएगा आगे बढ़ेगा। जान देने पर भी बिल्कुल खौफ नहीं होगा कि हाजिर जी अल्लाह की दी हुई जान है, अल्लाह इसे कबूल कर ले, खैर बरकत हो जाएगी। अपने अपने ईमान को बनाने और बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस ईमान को दुनिया के अंदर फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा दुनिया में। अब ये उम्मत आ गई, अल्लाह ने ये भेज दी इमामुल अंबिया की। फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ और ये मेरी उम्मत आखिरी उम्मत है। अल्लाह इनसे अब नबियों वाला काम ले रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर यह फरमा दिया कि जिन तक दीन पहुंच चुका है वो उन तक पहुंचा दें, जिन तक नहीं पहुंचा। ये दरमियान का जो अरसा गुजरा है 1300-1400 साल,
मेहनत करने वालों की मेहनतों से ये दीन हम तक आप तक पहुंचा है। अल्लाह का शुक्र है, हम ईमान वाले हैं, हम नमाज वाले हैं, हम मस्जिदों वाले में हैं, हम मुसलमान कहलाते हैं। लेकिन क्या हमारी जिंदगियों से, हमारी नमाजों से, हमारी इबादतों से खुदा का दीन फैल रहा है? अगर दीन होगा, ये नूर है, ये फैलने वाली चीज है। नूर हो और रोशनी ना हो, ये कैसे हो सकता है? हम कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। हमारी कमजोरी का इलाज अल्लाह ने हमें दिया है कि दावत दो, तालीम करो, जिक्र की मजलिसों में बैठो, कुरान पाक की तिलावत करो, नेकों का साथ दो, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां करो। जैसे जैसे तुम लगाओगे, अल्लाह तुम्हारे ईमान को बढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हारे अमाल को संवारेगा। Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang muslim. Maka kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah telah pilih kita, diri kita sebagai orang yang muslim, orang Islam, dan kemudian Allah berikan iman pada hati-hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu betapa pentingnya membentuk iman. Betapa pentingnya meningkatkan iman. Betapa pentingnya menyebarluaskan iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah Islam. Tapi kita harus tahu itu. Berapa kadar iman yang sebenarnya, nilainya iman di sisi Allah itu seperti apa. Kemudian betapa pentingnya kita untuk membentuk iman tadi, memelihara iman. Betapa pentingnya kita untuk meningkatkan iman kita. Betapa pentingnya kita untuk menyebarkan iman kita, hadirin yang mulia. Minimal, hadirin yang mulia, takazah atau tuntutan kita iman, hadirin yang mulia, adalah kita sama sekali tidak melakukan maksiat, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini minimal takazah iman, hadirin yang mulia. Jadi kita dengan sebab iman kita percaya kepada zatnya Allah, kita percaya kepada sifatnya Allah, kita percaya kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab kita tasdik membenarkan seperti itu, iman seperti itu, maka iman tadi akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tingkatkan levelnya berikutnya. Ya, kita beramal agama. Kita mengamalkan sholat, ya, kita mengamalkan taklim, belajar ilmu agama dan yang lain-lain. Kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang beramal soleh, hadirin yang mulia, ini juga tuntutan iman. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ketika kita sholat, ketika kita ibadah, apakah iman ini akan tersebar, hadirin yang mulia? Apakah iman ini akan tersebar di hati-hati manusia, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Belum, hadirin yang mulia. Maka takazah berikutnya, hadirin yang mulia, tuntutan iman di samping kita jaga, kemudian kita tingkatkan, kita sebarkan iman ini, hadirin yang mulia. Kita bergerak kepada orang-orang, kita mendatangi orang-orang, menyampaikan kalimah iman, menyampaikan iman, pembicaraan iman, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, kita sampaikan, hadirin yang mulia, sehingga nanti iman tersebar, hadirin yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ini lemah. Ya. Di dalam hati kita ini perlu adanya nur, supaya iman kita meningkat, supaya iman kita kuat, supaya iman kita tersebar, nur tadi tersebar. Maka masyaikh-masyaikh kita memberikan resep untuk mengobati sakit iman kita, lemahnya iman kita. Dengan adanya kita ini disuruh berulang-ulang untuk dakwah ilallah, berulang-ulang untuk menyampaikan kebesaran Allah, berulang-ulang untuk membentuk halaqah-halaqah ta'lim, berulang-ulang untuk zikir ibadah, berulang-ulang untuk amal-amal agama, hadirin yang mulia. Maka ini nanti akan menjadikan nur di dalam hati kita, hadirin yang mulia, sehingga nanti dengan nur tadi iman kita akan meningkat. Dengan nur tadi iman kita akan kuat. Dengan nur tadi, hadirin yang mulia, iman akan mudah tersebar, hadirin yang mulia. Maka ini adalah takazah iman yang harus kita usahakan. Kita bentuk iman kita pelihara iman kita. Kemudian kita tingkatkan iman kita, dan yang terakhir, hadirin yang mulia, kita sebarkan iman kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Saya adalah penutup para nabi dan tidak akan ada nabi lagi setelah aku. Hadirin yang mulia, maka dengan keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi yang terakhir, penutup para nabi.
Maka umat ini hadirin yang mulia diberi dengan keberkahan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kerja kenabian walaupun bukan nabi, dia mendapatkan amanah kerja kenabian untuk dakwah ilallah ke seluruh alam, sebagaimana nabi diutus untuk seluruh alam, sebagaimana nabi diutus untuk seluruh manusia. Maka kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan khatman nubuwah tadi, kita dipilih oleh Allah taala untuk usaha dakwah menjadi naib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. میرے دوستوں بزرگوں، یہ امت بڑی شاندار ہے، جیسی کیسی بھی ہے نا، گری پڑی ہے، کمزور ہے، تھوڑے ایمان والی ہے، مگر اللہ جل شانہ نے اس کو نوازا بہت ہے، اللہ کا کرم بہت ہے۔ ہیں امتی، کام کرتے ہیں نبیوں والا، اور نبیوں والا کام کرنے کا اللہ جل شانہ نے باقاعدہ ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ ہم اور آپ سارے عالم کے ذمہ دار ہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری دنیا ہمارا آپ کا میدان محنت ہے، اور قیامت تک کا زمانہ، قیامت تک جو آخری انسان آئے گا وہ بھی ہمارے زمانہ محنت کے اندر شریک ہے۔ سارا دین ساری دنیا میں لانا ہے، سارا دین، کل دین، سارے کا سارا ساری دنیا میں لے آنا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے۔ زمانہ محنت قیامت تک کا، اور میدان محنت سارا جہان، کوئی جگہ مستثنا نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ نے مسلمان پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر ہر مسلمان اپنے کام پر آ جائے تو سارا ایک ہفتے کا کام ہے، ہر طرف انشاءاللہ اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اس وقت یہ محنت ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ اس لیے یہاں اکٹھے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور ہماری صلاحیتیں اور ہماری خوبیاں اور ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے علوم لگ کہاں رہے، لگانے کہاں چاہیے تھے اور لگ کہاں رہے ہیں۔ اپنی محنت کے رخ کو صحیح کرنا، اپنا قبلہ درست کرنا، جس مقصد کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے اس کام کو اپنا کام بنانا، اس کو اولویت دینا، اس کو ترجیح دینا، اس کو مقدم کرنا، اس کو لے کے چلنا۔ ہر مسلمان پیدائشی طور پر داعی ہے، مبلغ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اس لیے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچے تو نے دنیا میں آ کے اذان نہیں دینی ہے اور لوگوں کو اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کا سبق دینا ہے۔ یہ امت بڑی شاندار ہے۔ نبیوں نے دعائیں مانگی اس امت کی شان دیکھ کر کہ یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے، بلکہ بعض نبیوں نے تو یہ کہا، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، کہ یہ امت ہمیں دے دے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہے، یہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کہ اچھا پھر ہمیں اس امت میں سے پیدا کر دے۔ تو ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، وہ انشاءاللہ آئیں گے اور اس امت میں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ بڑی شاندار امت ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے تو ایک تھوڑی سی چوک ہوئی، وہ تھوڑی سی بات، وہ درخت کا کیا پھل کھا لیا ہے نا، پتہ ہے سب کو جانتے ہی ہے نا۔ تو اس پر کیا ہوا، کپڑے اتار دیے، کپڑے اتر گئے، جنت سے ملک سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا، سزا دیکھو، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یہ تیسری بات۔ کیا ہو گیا بھائی، خیال کرو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تھوڑی سی چوک ہوئی، کیا ہو گیا، شیطان کے کہنے سے، ان کے بہکاوے میں آ کے اس نے آ کے اماں ہوا کو بہکایا کہ تمہیں پتہ ہے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں اللہ نے منع کیا ہے؟ اس نے کہا نہ مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا اس لیے کھایا ہے کہ اگر اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اللہ ایسا نہیں چاہتا، لہذا یہ کھا لو، اگر یہ کھا لو گے تو تمہارے کام بن جائیں گے۔ شیطان یہی کرتا ہے آج کل ہمارے آپ کے ساتھ یہی کر رہا ہے کہ تبلیغ بعد میں کر لینا، پہلے یہ کر لو، دنیا کے کام ان کو مقدم کرا دیتا ہے، دین کے کاموں کو مؤخر کرا دیتا ہے۔ تو یہ چکر اس نے دیا اور وہ آ گئے اس چکر میں اور وہ کھا لیا دانا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے 4 قسم کی ان پر تعزیرات لگائی۔ ایک تو یہ کہ کپڑے اتر گئے، ملک بدر ہو گئے، میاں بیوی میں جدائی پڑ گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے بعد میں آنے والی قوموں کے لیے اللہ نے ان کا جلوس نکال دیا، تذکرہ کر دیا کہ یہ کیا تھا تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ یہ جو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے،
ये तो उसकी निस्बत बहुत बड़े बड़े नाफरमानियां और बड़ी बड़ी हुकूमतूलियां करती है। क्या नहीं करती, सब कुछ ही कर रही है, लेकिन ना किसी के कपड़े उतरते हैं, ना अल्लाह पाक किसी को मुल्क बदर करते हैं, ना किसी की बीवी और खामन में जुदाई डालते हैं, बल्कि सत्तारी का हुक्म दे दिया, पर्दापोशी का हुक्म दे दिया कि मुसलमान की कमी देखो तो पर्दादारी करो, सत्तारी करो, गीबत ना करो, शोहरत ना करो, मशहूरी ना करो, मुसलमान की बदनामी ना करो। मुसलमान बड़ा काबिल एहतराम है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये उम्मत तो है बड़ी शानदार है। अब ये शान बड़ी क्यों है? बड़ी है इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम की मेहनत की बरकत से, कि जो नबियों का काम था, जो इमाम अल-अंबिया का काम था, वो अल्लाह ने इस उम्मत को सुपुर्द किया है और इनको उसका जिम्मेदार बनाया है। इसलिए अल्लाह ने इनको इतनी सहूलतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं और इतनी इनको इज्जत अता फरमाई है। Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebetulnya adalah orang-orang yang belum pantas untuk memikul tanggung jawab dan kerja yang mulia ini. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, sehingga Allah taala memilih diri kita. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik, umat yang punya keistimewaan dibandingkan umat-umat yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, walaupun kita tidak layak, walaupun kita banyak dosa, tapi hadirin yang mulia, Allah pilih kita untuk memikul tanggung jawab sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk dakwah ke seluruh alam. Lingkup dakwah kita hadirin yang mulia seluruh alam. Dan kemudian medan kerja kita hadirin yang mulia luas. Seluruh orang yang ada di timur dan barat, utara dan selatan, semuanya adalah orang-orang yang menjadi medan kerja dakwah kita. Kemudian harinya pun tidak ada batas. Sepanjang hari, apabila kita mampu hadirin yang mulia, kita wajib untuk mendakwahkan agama ini. Hadirin yang mulia, kita menyampaikan agama sepanjang hari. Kemudian hadirin yang mulia, sampai orang yang mendekat hari kiamat, sampai hari kiamat, kewajiban kita, tanggung jawab kita sampai ke sana. Hadirin yang mulia, seluruh alam, seluruh manusia di belahan bumi manapun, kemudian sepanjang hari, kemudian sampai hari kiamat. Medan kerjanya demikian luas, demikian besar hadirin yang mulia. Padahal orang-orang seperti kita hadirin yang mulia. Ini semata-mata kasih sayang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita, jadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, bahkan dahulu para nabi dan rasul pun banyak yang berdoa supaya menjadi nabi akhir zaman ini hadirin yang mulia. Allahumma ja'alhum ummati. Ya Allah, jadikanlah umat akhir zaman yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadikan mereka umatku ya Allah. Tapi ketika itu Allah jawab, hum ummatu Muhammad. Tidak, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi berdoa supaya menjadi nabi akhir zaman. Bahkan hadirin yang mulia, tidak hanya berdoa menjadi nabi, bahkan ada nabi atau bahkan banyak nabi juga yang berdoa supaya menjadi bagian dari umat ini hadirin yang mulia. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu pun tidak dikabulkan hadirin yang mulia. Hanya ada satu nabi yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam, nanti akan turun ke muka bumi dan beliau akan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, demikian mulianya diri kita, demikian istimewanya diri kita. Bahkan walaupun kita banyak kesalahan, walaupun kita banyak dosa, padahal dahulu hadirin yang mulia, syariat terdahulu atau bahkan nabi-nabi terdahulu, ketika buat kesalahan sedikit saja luar biasa hukumannya hadirin yang mulia. Beliau menceritakan Nabi Adam alaihissalam. Beliau ketika Nabi Adam alaihissalam di surga bersama Sayyidah Hawa, istri beliau, maka iblis membisiki, merayu-rayu istri beliau dan Nabi Adam alaihissalam. Hai, kamu makan itu buah khuldi, kalau kamu makan nanti kamu jadi malaikat, nanti kamu jadi kekal. Nah, mula-mula Nabi Adam alaihissalam enggan, tapi kemudian iblis terus membujuk lewat istrinya juga, akhirnya dimakan juga. Karena kesalahan hadirin yang mulia, karena kealpaan Nabi Adam alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan tarbiyahnya tidak tanggung-tanggung 4 perkara beliau sebutkan. Yang pertama, dilucuti pakaiannya hadirin yang mulia.
Langsung ketika setelah makan, beliau dan istri beliau dilucuti pakaiannya. Kemudian yang kedua, dikeluarkan dari surga, dari tempatnya yang indah, hadirin yang mulia. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia, nama-namanya ini nanti nama Nabi Adam alaihissalam senantiasa disebut-sebut terus-menerus oleh kita karena terdapat di dalam Al-Quran, jadi pelajaran bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian taubatnya, menyesalnya pun sampai bertahun-tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu kesalahan kecil, satu kesalahan ringan sebetulnya hadirin yang mulia, tapi karena itu berkaitan dengan firman Allah taala, Nabi Adam alaihissalam dihukum sedemikian rupa atau diberikan tarbiyah sedemikian rupa. Coba lihat diri kita hadirin yang mulia masing-masing. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak kekurangan kita. Tapi tidak ada diri kita pakaiannya yang dilucuti, ya. Tidak ada diri kita yang dikeluarkan dari rumah kita, diusir dari tempat kita. Tidak ada kemudian aib kita disebar-sebar, ada perintah untuk menyebarluaskan aib sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an begitu. Tapi justru syariat kita Nabi Muhammad SAW, syariatnya adalah menutupi aib saudara muslim. Bahkan kalau kita melihat aib saudara muslim, kita diperintahkan untuk menutupi aib mereka, tidak membicarakan aib mereka, bahkan melihat pun tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini semuanya keberkahan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberkahan beliau sebagai khatamun nabiyyin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih diri kita, umat yang syandar, umat yang memiliki keistimewaan, umat yang terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Medan kerja dakwahnya luas, dakwahnya sampai hari kiamat, lingkup dakwahnya seluruh manusia sepanjang hari hadirin yang mulia. Maka ini bagaimana kita jadikan kerja utama kita. Bukti kita menjadikan ini kerja utama kita, maka kita tarjih, kita lebih utamakan kerja ini. Kita muqaddamkan kerja ini, kita kedepankan kerja ini dibandingkan kerja-kerja yang lain. Kita utamakan, kita unggulkan, kita curahkan perhatian kita, fokuskan perhatian kita pada kerja yang mulia ini. Karena nanti hadirin yang mulia kita akan ditanyakan. Apa saja yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, harta yang kita miliki, digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa hadirin yang mulia? Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kerja yang mulia ini hadirin yang mulia. Kita bisa luangkan waktu kita, gunakan harta kita, belanjakan harta kita, gunakan jasad kita sehingga kita bisa menghabiskan itu semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam medan dakwah ini. मैं ये बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी इसकी समझ दे कि हम अपने मकाम और अपने मर्तबे को पहचाने कि हम कौन हैं। ये एक सवाल है, इस पर गौर करें। हर आदमी ये सोचे हम आजकल अपने आप को क्या समझ कर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और अल्लाह पाक ने हमें और आपको क्या जिम्मेदारियाँ देकर दुनिया के अंदर भेजा है। ये जो बात मैंने अर्ज की है कि ये शानदार उम्मत है, ये तो खुद अल्लाह पाक जल्ला शानहू का इरशाद है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन, इससे अच्छी कोई और उम्मत नहीं। और ये बेहतरीन बात है, वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं। ये तो अल्लाह का फरमान है, मेरे जैसा आदमी क्या अर्ज करेगा। तो आप सारा माशाल्लाह समझदार तबका है, अक्सरियत तो पुरानों की है, वक्त लगाए हुए हैं। इतना शानदार काम खुदा ने दिया है, इतना हाई स्टेटस अल्लाह पाक ने हमें और आपको दिया है। जिस काम की वजह से ये अल्लाह ने पोजीशन दी है, क्या उस काम को हम अपना काम समझकर कर रहे हैं? जिन कुर्बानियों की उस काम के लिए ज़रूरत है, उन कुर्बानियों के लिए हम अपने आप को खुद भी तैयार करें, औरों को भी तैयार करें और सारी दुनिया के मुसलमानों को ये बावर कराएं कि ए उम्मत मुसलमान, तुम्हारा काम वही है जो तुम्हारे नबी का काम है। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, जो तुम्हारे नबी का काम है अल्लाह की तरफ बुलाना, वही इस उम्मत के हर फर्द का काम है। लोगों लौट आओ अपने काम की तरफ, अपने मकसद की तरफ, अपनी मेहनतों के रुखों को सही करो। ये दुनिया, इसको दीन बनाना है, छोड़ना नहीं, रहबानियत नहीं, तरके दुनिया नहीं, मगर घर के दुनिया भी नहीं। इसी दुनिया को सब कोई समझ लेना, ओढ़ना बिछौना यही, फिक्र जागना सोना यही, ये नहीं। असल आखिरत है, उसको मुकद्दम करके चलना है। Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka maksud saya bicara di sini yang utama adalah pembicaraan tadi agar kita tahu, agar kita sadar siapa diri kita. Agar kita sadar bagaimana status kita, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita agar menyadari, agar kita tahu, agar kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Kita punya tanggung jawab yang sangat agung, hadirin yang mulia. Maka kalau tentang keistimewaan umat ini, tentang kelebihan umat ini memang sudah nas, sudah dari Allah Ta'ala langsung. Allah Ta'ala sendiri berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Dan kita punya amal yang terbaik yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Nah, ini sudah nas, ini sudah ketetapan dari Allah Ta'ala. Kita menjadi umat yang terbaik, punya amal yang terbaik. Dari segi pembicaraan amal yang terbaik adalah dakwah, hadirin yang mulia. Ini sudah ketetapan Allah Ta'ala. Tapi yang jadi masalah, apakah kita sadar tentang perkara itu? Apakah kita merasa tentang perkara itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bangkitkan lagi, tumbuhkan lagi kesadaran ini. Dan juga hadirin yang mulia, kita bergerak ke orang-orang, bergerak kepada saudara-saudara kita tanamkan perkara ini, kita sampaikan perkara ini. Wahai Tuhan, Anda adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menyeru manusia seluruhnya kepada Allah. Sadarkan diri kita sendiri, hadirin yang mulia. Ingatkan diri kita sendiri tentang perkara ini. Dan kita saling mengingatkan dengan saudara-saudara kita pentingnya perkara ini. Bahwa kita adalah umat Nabi. Kita punya kerja Nabi, punya tugas tanggung jawab yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kerja kita, hadirin yang mulia, sama dengan kerjanya Nabi. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Mengajak ke manusia kepada Allah dengan basirah yang nyata. Ini adalah jalanku dan jalan para pengikutku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka yang hadir di sini Masya Allah orang-orang lama. Antum-antum sekalian sudah meluangkan waktu dalam kerja ini. Maka bagaimana tingkatkan lagi pengorbanan. Sadar akan tanggung jawab ini, tingkatkan lagi pengorbanan kita. Waktu kita, harta kita, bagaimana kita gunakan untuk maksud. Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar kita di muka bumi ini? Itulah yang kita gunakan, harta diri, waktu kita untuk perkara itu, hadirin yang mulia. Nah, kita luangkan lagi waktu, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan pengorbanan kita. Hadirin yang mulia, kita sebarkan kepada umat ini juga dari bahwa kita adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan punya tanggung jawab yang sama. Ketika kita tingkatkan pengorbanan, kita maju dalam pengorbanan, kita kedepankan kerja ini, hadirin yang mulia, maka nanti orang-orang pun akan ikut. Orang-orang pun akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, berbondong-bondong ikut ambil bagian dalam usaha yang mulia ini. Hadirin yang mulia, kita lagi dan lagi, luangkan waktu kita lagi, gunakan harta diri kita untuk kerja yang mulia ini dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab dakwah. मैंने ये अर्ज किया था कि हम और आप शुक्र करें कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। शान वाला नबी है, शान वाली उम्मत है। इस पर अर्ज किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें, लेकिन मैं तो नहीं सुना समझा किसी ने कहा कि नहीं कहा। दिल से कहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है, हमें नबियों वाला काम दिया है। ऐ अल्लाह, ये काम हमसे ले, हम इस काम को अपना काम बनाते हैं, इसकी हमें तौफीक दे कि हमारी सलाहियतें, हमारी जानें, हमारे माल सब एलाए कलमतुल्लाह पे लगे। Hadirin yang mulia, kita dipilih dalam kerja yang mulia ini sebagai kita adalah umat Nabi yang mulia, kemudian menjadi umat yang mulia, diberikan kerja yang mulia. Kita kira-kira ini sudah sering mengucapkan alhamdulillah atau belum nih? Saya nggak tahu ini. Dan yang mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pun apakah dari hati atau belum? Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Katakan betul-betul di hati kita, hadirin yang mulia, ya Allah, segala puji bagimu. Aku sangat bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Engkau telah memilih kami untuk kerja yang mulia ini. Engkau menjadikan kami sebagai umat Nabi. Engkau berikan kami kerja yang mulia ini. Maka pilihlah diri kami, ya Allah. Gunakan diri kami, ya Allah.
Terimalah diri kami dalam kerja yang mulia ini ya Allah. Pergunakan harta kami ya Allah. Pergunakan waktu kami ya Allah untuk kerja yang mulia ini. Maka kita betul-betul dari hati yang paling dalam hadirin yang mulia berdoa kepada Allah seperti itu. Bersyukur sekaligus memohon dan harap kepada Allah agar Allah gunakan diri kita. Agar Allah Ta'ala gunakan harta kita, waktu kita, potensi kita digunakan dan diterima dalam kerja yang mulia ini. Berkali-kali, berulang-ulang kita sampaikan seperti itu. Kita tekankan di dalam hati kita rasa syukur. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. अगर हम अपनी ज़ात पर मेहनत करें, अपने ईमान को बनाएं, बढ़ाएं, ईमान को दुनिया के अंदर फैलाएं, अपने अमाल को संवारने की कोशिश करें, ऐसे माहौल में मसाजिद के अंदर हमारा वक्त गुजरे, जहाँ दावत हो, तालीम हो, जिक्र व इबादत हो, खिदमत हो, हमारे घरों में भी यही अमाल हों, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको इस काम में हम लगाएं कि भी ये काम असल है, इसके लिए हम पैदा हुए हैं। बाकी जिन कामों में हम लगे हुए हैं उनकी अहमियत से और उनकी ज़रूरत से इनकार नहीं। वो दुनिया बकदरे ज़रूरत जितनी ज़रूरी है कर ले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। असल काम जो है वो लोगों को अल्लाह पाक की ज़ात आली की तरफ बुलाना। इसलिए सहाबा ने, अम्बिया ने, दीन की मेहनत करने वालों ने तो फाके किए और तकलीफ़ें उठाई। उनके यहाँ खाना, सोना, रहना, मकान, बिस्तर, ये कोई काम नहीं था। मिल गई तो रोजी, नहीं मिली तो रोज़ा, चलो ख़त्म। हमारे बड़े मसले नहीं थे कि दिन में 5-5 दफ़ा खाना है और खाते ही रहना है। तो बहरहाल चलो हमें इजाज़त है, अभी खाते पीते ही कर लो। कहते हैं सहाबा तो डंडे खा के तबलीग का काम करते थे, हम अंडे खा के भी नहीं करते। तो फैसला हम करें कि भाई काम तो ये है जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है, इसको मुकद्दम करना है, इसके साथ अपनी दुनिया को इसके ताबे करके चलना है। उसको खाना नंबर 1 में नहीं रखना। जहाँ हमने अपनी दुनिया की ज़रूरतें रखी हैं वहाँ दीन की मेहनत को रखना है, और जहाँ इस वक्त दीन की मेहनत को रखा हुआ है वहाँ अपनी दुनिया को ले जाना है। Hadirin yang mulia, maka sibukkan diri kita, waktu kita untuk usaha dakwah hadirin yang mulia. Baik ketika intikoli, ketika makomi, menghidupkan amalan-amalan masjid. Kita hidupkan suasana agama, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah serta khidmat. Hadirin yang mulia, waktu kita, diri kita, harta kita gunakan untuk perkara-perkara tersebut. Dan di samping itu hadirin yang mulia, kita tetap mengatur, memanajemen dunia kita. Tidak kita tinggalkan, karena Islam bukan agama rohbaniyah, bukan agama yang mengajarkan kerahiban, tadi disampaikan, ketinggalan. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tata dunia kita. Sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, perhatian mereka, curahan perhatian mereka adalah untuk perkara ini. Untuk usaha agama, hidupnya agama. Mereka curahkan segala-galanya untuk perkara ini. Perhatian mereka bukan pada kebendaan, bukan pada materi, bukan hanya sibuk urus makanan, urus minuman, urus tempat tinggal, dan sebagainya hadirin yang mulia. Bahkan mereka itu senantiasa ridho dengan Allah Ta'ala. Kalau dapat makan, dapat rezeki. Kalau mereka hari itu makan, dapat rezeki. Berarti ini adalah rezeki. Kalau tidak dapat makan, ya puasa. Begitu saja. Nah, hadirin para sahabat seperti itu. Kehidupannya sederhana. Kehidupannya mencari keridhaan Allah Ta'ala. Fokusnya, usahanya, habis-habisan waktunya untuk agamanya Allah dan usaha menghidupkan agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia disederhanakan. Dunia tidak ditinggalkan, tapi diatur dan disederhanakan. Kita atur dunia kita. Hadirin yang mulia, hari ini maaf, kita kesibukan kita, perhatian kita, makan, minum, istirahat. Tapi walaupun demikian kita tetap mengatakan kami sedang kerja kenabian ini. Kami sedang kerja usaha baginda Nabi. Malu hadirin yang mulia sebenarnya. Tapi ini semata-mata kasih sayang Allah Ta'ala. Dengan kekurangan seperti itu, dengan kekurangan kita yang demikian, kita tidak seperti sahabat, belum mencapai level mereka atau seperti mereka, tapi Allah masih kasih sayang. Gunakan waktu diri kita, harta kita untuk pekerja yang mulia ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sudah lalu kita taubat kepada Allah, menyesal kepada Allah, istighfar kepada Allah. Tapi yang kedepannya hadirin yang mulia, ini adalah maksud kita. Kita dihantar di muka bumi ini untuk kerja ini. Selain ibadah hadirin yang mulia, kita mentashkil, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Inilah maksud kita dihantar di muka bumi ini. Maka sebanyak mungkin,
sebanyak mungkin waktu kita, diri kita, harta kita, kita gunakan untuk perkara yang memang menjadi maksud dan tujuan hidup kita. ہمارے ہاں یہ جو محنت ہے دعوت و تبلیغ بھی، اس میں ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ واقعہ میں نے خود سنا ان کی زبان سے، مجمع میں بیان فرمایا کہ انڈونیشیا میں ایک کشتی میں بہت سارے مسافر اپنی منزل کی طرف چلے، مگر منزل پر پہنچنے سے پہلے خدا کی شان طوفان آ گیا، کشتی طوفان میں پھنس گئی، الٹ گئی اور مسافر ڈوبنا شروع ہوئے. اب وہ جو کشتی والے تھے وہ ڈوبنے والوں کو بچا رہے تھے، بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں 4 آدمی اللہ والے، دائی، مبلغ، اللہ کی طرف بلانے والے، وہ بھی سفر کر رہے تھے. اب ان ملاحوں نے کہا کہ یہ نیک آدمی ہیں، ان کو بچاتے ہیں. ایک کو پکڑا، اس نے کہا نا مجھے چھوڑو، میں نہیں ڈوبتا، انشاءاللہ میں کنارے لگ جاؤں گا. وہ بوڑھا ہے اس کی مدد کرو، وہ بچہ ہے اس کی مدد کرو، وہ عورت ہے وہ ڈوب رہی ہے اس کو بچاؤ. ان چاروں میں سے کسی ایک نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی بلکہ دوسروں کو ترجیح دی. ان کو بچاؤ، وہ نہ ڈوب جائیں، ان کی فکر کرو. خیر اللہ نے کیا، سارے ہی بچ گئے، خیر خیریت سے بچ گئے، کشتی کنارے لگ گئی. وہ جو وہاں کا راجا تھا اس علاقے کا، اس کے سامنے یہ کارگزاری آئی. ملاحوں نے کہا جی 4 آدمی غیر ملکی اس طرح دیکھے کہ ان کو اپنی جان کا کوئی فکر نہیں تھا، وہ دوسروں کی فکر کر رہے تھے. اس نے کہا وہ کہاں ہیں؟ کہا جی یہ ہیں وہ 4. تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم عرب ہیں، وہاں سے آئے ہیں، حجاز مقدس سے آئے ہیں. کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں. اس نے کہا تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی؟ انہوں نے کہا جی جان تو جانے والی ہے، فکر کریں گے تو کیا ہوگا، ایک دن چلی جانی ہے، لیکن خیر خواہی یہ عمل باقی رہنے والا ہے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کا بھلا سوچنا. خیر الناس من ينفع الناس، اچھا وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو راجا نے کہا بھی تم بہت اچھے آدمی ہو، تم چاروں میری سلطنت کے چاروں طرف، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایک آدمی وہاں جا کے بس جاؤ. 1 سال کے بعد آ کے مجھے کارگزاری سنانا. وہ ایک آدمی ایک صوبے میں گیا، سال وہاں گزارا، سارے صوبے کو اور راجے کو سب کو مسلمان کیا. یہ بنیاد پڑی یہاں دین کے پھیلنے کی. تحقیق آپ کر لینا، میں نے تو خود ان سے سنا، وہ بہت اعلیٰ درجے کے آدمی تھے، عالم سے بڑے درجے کے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. دائی کی زندگی سے دین پھیلا کرتا ہے. جیسے لالٹین یہاں رکھی ہے تو روشنی پھیلے گی، جس کے اندر جو چیز ہوگی وہ پھیلے گی. ہمارے اندر خود غرضیاں ہوں گی، مال کو بڑھانے کی فکریں ہوں گی اور دنیا میں زیادہ عرصہ رہنے کی فکریں ہوں گی تو معاشرے اور ماحول میں یہی فکریں پھیلیں گی. اگر ہمارے اندر آخرت آ جائے گی، اللہ کا یقین آ جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین آ جائے گا، تو یہی یقین دنیا میں انشاءاللہ پھیلے گا. اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا کوئی جائزہ لیں، اپنے اوقات کو سوچیں. جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے، یہ نہیں ہے کہ بس 4 مہینے ہو گئے، سند مل گئی، اب ہم سند یافتہ مبلغ بن گئے، ایسا نہیں ہے. 4 مہینے لگانے سے تو صرف منہ کا ذائقہ کچھ ٹھیک ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ حلال حرام کی، جائز ناجائز کی تمیز آ جائے. 4 مہینے لگانے سے کوئی کتب غوث نہیں آدمی بن جاتا. کام کرنے کے رخ پر آ جائے. 4 مہینے ضروری ہیں، ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ لگانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جماعتوں کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن کام تو حتی الموت ہے، آخری دم تک کرنا ہے. اللہ کرے ہم اس دنیا سے جائیں اور ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں، یہی ہمارا اصل کام ہے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے بھی کام کو اپنا کام بناؤ. جیسے تاجر نے تجارت کو اپنا کام بنایا، شادی بھی کرتا ہے، مکان بھی بناتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن کہتا ہے تاجر ہوں، اپنے آپ کو تاجر سمجھتا ہے. ملازم نے ملازمت کو اپنا کام بنایا، سارے کام کرتا ہے، باقی سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، شادی بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل کام میرا ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اپنی ملازمت کو، اپنی نوکری کو. تو ہم اور آپ خانہ نمبر 1 میں تو رکھیں دین کی محنت کو، اللہ کے راستے کی محنت کو. مقام پر ہیں مقام کی محنت کریں، اپنی مساجد کو آباد کرنا، اپنے علاقے کے لوگوں کو نمازی بنانا، داعی بنانا، دین کی باتیں سکھانا، سمجھانا.
मुसलमान तो हर हाल में दीन की मेहनत करने वाला है। मकाम पर है तो मुकामी काम करेगा, और निकलने का ज़माना आ गया तो अब निकलेगा। जो वक्त अल्लाह को दिया है, जो वक्त अल्लाह के रसूल को दिया है, वो इसके अलावा और कहीं नहीं देना। अपने चिल्ले का एहतमाम, अपने 3 चिल्लों का एहतमाम, मुल्कों में जाने का एहतमाम, जितने तकाजे हैं सारे आप जानते हैं, पुराने साथी हैं। तो हम मुकद्दम करेंगे दावत व तबलीग की मेहनत को, और अपनी ज़रूरतों हाजतों को मौखर करेंगे। जब हम अल्लाह के काम को मुकद्दम करेंगे, अल्लाह जल्ला शानहू हमें दुनिया में किसी से पीछे नहीं करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी मुकद्दम करेगा, अल्लाह हमें आगे बढ़ाएगा, खुश होकर बरकत वाला हलाल रिज़्क़ अता फरमाएगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर अल्लाह का काम करोगे, अल्लाह तुम्हारे काम करेगा, अल्लाह तुम्हारे कदम जमा देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, अल्लाह मंसुर बन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह जो मेरे दीन की मदद करे, अल्लाह तो उसकी मदद फरमा। अल्लाह तो सरसब्ज़ व शादाब रख उस आदमी को जो मेरी बात सुने, अमल करे और दूसरों तक पहुंचा दे। तो ये खैर व बरकत का रास्ता है, इसके अलावा खैर व बरकत कहीं और है नहीं। धोखा जरूर हो सकता है कि मैंने बड़ी बिल्डिंग बना ली, बड़ा प्लाजा बना लिया, क्या होगा, छोड़कर चला जाएगा। बड़े से बड़े प्लाजे का मालिक प्लाजा साथ ले जाएगा कब्र में, क्या करेगा। बहुत माल जमा कर लिया, वो माल उसको क्या काम देगा। यह सब वरना माल हुआ अखलदा, कि मेरा माल मुझे हमेशा जिंदा रखेगा, नहीं, हमेशा कोई जिंदा नहीं रहेगा। हम सब इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो हमारे सामने अल्लाह की ज़ात हो, मखलूक को खालिक की तरफ हम बुलाएं, और माल से अमाल की तरफ हम बुलाएं, और दुनिया से आखिरत की तरफ हम सारी इंसानियत को बुलाएं। इसके लिए हिम्मत करें, इसके लिए हौसले करें, इसके लिए कोशिश करें। Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum doa dan sebelum diakhiri dengan tashkil nanti beliau sampaikan sebuah kisah, yaitu cerita tentang Maulana Said Ahmad Khan rahimahullahu taala. Jadi beliau ini diceritakan pernah tashkil di Indonesia, tapi tidak disebutkan tempatnya tadi. Kemudian beliau naik kapal. Ketika kapal ini hampir sampai ke pelabuhan, maka tiba-tiba saja ada masalah. Kapalnya masalah, kemudian rusak. Nah, mulai rusak, itu mulai hampir tenggelam. Maka orang-orang pun ada yang sudah hampir-hampir tenggelam. Maka kemudian ada 4 orang jamaah yang sedang bergerak. 4 orang. Satu jamaah terdiri dari 4 orang ada di kapal itu. Ketika beliau berdiri, kemudian orang-orang awak kapal misalnya di situ menyelamatkan orang-orang yang ada. Maka awak kapal ini melihat 4 orang tadi. Oh, itu tampaknya orang yang soleh itu, orang alim itu, orang baik itu. Diselamatkan saja, ayo cepat-cepat diselamatkan pertama kali. Dinaikkan ke perahu, kemudian disampaikan ke pelabuhan. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika ditawari atau diminta untuk naik perahu, maka orang-orang tadi malah justru mengatakan, "Oh, jangan saya masih bisa kuat berdiri, ini orang yang tua ini saja yang diselamatkan. Ini orang anak kecil itu tadi ada anak kecil, silahkan itu dulu yang diselamatkan, itu si fulan, itu si fulan." Dan 4-4-nya begitu, diminta untuk naik perahu cepat-cepat diselamatkan, nggak mau, malah justru mengedepankan kepentingan orang lain. Hadirin yang mulia, maka heran ini, orang-orang melihat heran, ini 4 orang begitu, semuanya begitu hadirin yang mulia. Karena memang ajaran Islam begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik adalah yang paling bermanfaat, paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Maka tidak memfikirkan dirinya, keselamatan dirinya pun tidak dipikirkan. Justru beliau mengedepankan keselamatan orang lain. Lebih mementingkan keselamatan orang lain. Dengan kudratullah, dengan izin Allah, semuanya alhamdulillah bisa selamat. Semuanya alhamdulillah bisa selamat. Kemudian 4 orang tadi bergerak sampai di sebuah masjid. Maka orang-orang yang mana masjidnya ada di pinggir pantai itu heran dengan orang-orang tadi. Jadi bahan pembicaraan. Ini ada orang dari luar negeri. Ada orang dari luar negeri 4 orang. Tadi ketika kondisi genting, kapalnya hampir tenggelam, malah justru dia ingin menyelamatkan orang lain. Dia melupakan dirinya sendiri, itu orang mulia itu dan sebagainya. Hadirin yang mulia, pembicaraan ini sampai kepada pemimpin tempatan di situ, hadirin yang mulia. Maka ketika itu tanya pemimpin, kenapa kalian berbuat seperti itu? Maka beliau jawab, ajaran Islam adalah seperti itu.
mengutamakan orang lain, mengutamakan keselamatan orang lain, menunaikan hak-hak orang lain daripada dirinya sendiri. Hadirin yang mulia, pimpinan di situ terkesan dan kemudian menyampaikan, kamu silahkan iktikaf di masjid mana saja. Ya, dari ujung ke ujung di mana saja di sini dipersilahkan, bebas. Nah, tidak apa-apa. Ini wilayah saya. Nanti ceritakan kembali kepada saya bagaimana kamu setelah buat kerja dakwah ini. Kemudian hadirin yang mulia dikatakan setelah 1 tahun ya, jamaah ini bergerak hadirin yang mulia ke masjid-masjid sekitar ya. Hadirin yang mulia dan terus bergerak. Beliau sampaikan tidaklah setiap tempat yang didatangi kecuali di situ ada orang yang masuk Islam hadirin yang mulia. Orang yang masuk Islam. Wallahu alam, kata beliau, cerita ini kapan terjadinya, tapi itu ada di dalam tulisan, ada dalam surat catatan yang ditulis oleh Maulana Said Ahmad Khan. Kehadirin yang mulia, beliau adalah panutan bagi kita. Ya, mengedepankan kerja ini bahkan atas dirinya sendiri. Kehadirin yang mulia, diri kita pun hendaknya demikian. Kita libatkan diri kita, sibukkan diri kita dalam kerja yang mulia ini, diri, waktu dan harta kita. Haji Abdul Wahab rahmatullah alaih mengatakan, kerja ini jadikanlah kerja utamamu. Jadikanlah kerja dakwah ini adalah kerja utamamu. Sebagaimana seorang pedagang hadirin yang mulia, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dia pun menikah, dia pun bangun rumah, ya, bangun tempat tinggal, makan, minum dan sebagainya. Tapi dia tidak menyebutkan itu sebagai pekerjaan utama. Dia akan mengatakan apa? Metajirhu, sayalah pedagang. Profesi saya bisnismen dan sebagainya. Demikian juga pegawai negeri hadirin yang mulia. Dia juga melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Aktivitas ini itu makan, minum, berlibur dan sebagainya. Tapi hadirin yang mulia, dia tidak akan mengatakan itu sebagai aktivitas utamanya, kerja utamanya. Dia mengatakan memulazimhu, saya adalah pegawai negeri, dengan bangganya hadirin. Maka demikian kita hadirin yang mulia hendaknya seperti itu. Jadikan kerja dakwah ini adalah kerja utama kita. Kerja-kerja yang lain diakhirkan, ditertibkan. Tapi kerja ini hadirin yang mulia kerja utama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kerja ini kita buat, kita utamakan dalam makomi dan intikoli hadirin yang mulia, maka kerja ini akan ada nur, dan nur itu akan menyebarkan hidayah. Nur hidayah tersebar kemana-mana. Tapi kalau pikir kita, fokus kita hanya kerja dunia, kumpulkan uang dan sebagainya, yang ada bukan nur tapi zulumat, kegelapan hadirin yang mulia. Yang tersebar bukan cahaya hidayah tapi kegelapan di mana-mana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena untuk apa kita kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya? Kita bangun rumah setinggi-tingginya, harta sebanyak-banyaknya kita kumpulkan. Untuk kita tinggalkan, untuk jadi harta warisan? Yahsabu annama lahu akhladah. Apakah kita seperti ini? Yaitu menyangka bahwasanya hartanya akan menjadikan dia kekal, dia akan hidup selama-lamanya karena sebab mengumpulkan harta. Sama sekali tidak hadirin yang mulia. Semua akan kita tinggalkan, semuanya fana. Dunia ini fana hadirin yang mulia dan akan kita tinggalkan. Tapi kerja dakwah tadi hadirin yang mulia adalah maksud kita, kerja utama kita. Antum-antum sekalian ini sudah 4 bulan semuanya. Tapi kerja dakwah ini bukan hanya 4 bulan saja. 4 bulan ini tahap pertama. Langkah pertama kita dalam kerja ini dan menjadi suatu keharusan. Tapi kerja ini hadirin sampai akhir nafas kita. Bagaimana Allah pilih diri kita sampai akhir hayat kita sedang dalam kerja yang mulia ini. Kita sedang sibuk dalam jaulah, sibuk dalam dakwah, sibuk dalam maqami, sibuk dalam intikoli. Allah pilih kita dalam kerja yang mulia ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan lagi. Kita tahapannya kita tingkatkan lagi hadirin yang mulia, dan prioritasnya kita prioritaskan kerja ini, kita akhirkan kerja-kerja yang lain. Kita akhirkan takaza-takaza yang lain, kita kedepankan kerja ini. Semuanya bersedia insyaallah. Kiss baat par hath khada kiya. Untuk apa angkat tangan gitu? Berdiri. Anjurannya berdiri, bukan angkat tangan gitu. Silakan Pak. Silakan. Yang pertama kita Pakistan. Tolong dikasih jalan. Jangan ke WC dulu, jangan ke toilet. Kita akan menuju apa taskil. Tadi taskilnya apa? Untuk apa ini yang berdiri dan angkat tangan? Menjadikan kerja ini maksud hidup kita, kerja utama kita. Insyaallah ya.
kedepankan kerja ini dibandingkan kerja-kerja yang lain. अब एक दूसरे को दावत देंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करेंगे। Sekarang diiklankan jangan ada yang beranjak dulu, semuanya jangan duduk terlebih dahulu, jangan beranjak terlebih dahulu sebelum taskil sampai selesai. Taskil sampai selesai terlebih dahulu. Ya, duduk. Silakan. Duduk. इख्तिलाफ करें और एक दूसरे को दावत देके तैयार करें अल्लाह के। Masing-masing saling berikhtilat, saling dakwah satu sama lain, saling mentaskil. आपने ऐलान करना है, यहाँ आ जाओ। Silakan yang belum catatkan nama atau catatkan nama sekarang di tim taskil. Baik Pak, kasih jalan dulu, jangan beranjak dulu, tolong jangan beranjak, jangan ke WC dulu, jangan kemana-mana dulu. Kemana-mana dulu, Pak. Yang pertama kita taskil ke IPB ke Pakistan berdiri dulu, yang ke Pakistan cash, silakan berdiri. Oh tadi sudah niat kok sekarang jadi mundur nih. ये जो भाई खड़े हैं बैठे तशरीफ Yang berdiri silakan duduk, Pak. Silakan. जो भाई चल फिर रहे हैं वो भी जरा बैठ जाएं। Iya, silakan duduk masing-masing, Pak. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई है मशवरे के लिए। Oke, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih diri kita, alhamdulillah bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk musyawarah. इस मशवरे के मुख्तलिफ उमूर हैं, हजरात इसको सोच रहे हैं। Dalam musyawarah ini ada beberapa perkara penting, alhamdulillah para masyayikh kita sudah memfikirkannya dan membahasnya. एक काम ये भी था कि बहुत अरसा पहले यहाँ इंडोनेशिया मुल्क की सतह पर एक शूरा की जमात बनी थी। शूरा की जमात, मशवरे की जमात। Pertama sekali adalah kita untuk membahas bagaimana menyempurnakan jamaah syura yang ada di Indonesia ini. उसमें से कई अहबाब अल्लाह को प्यारे हो गए, सिर्फ 2 रह गए। Allah dengan kasih sayang Allah Ta'ala sekarang masih tersisa tinggal 2. तो अब ये हजरात सारे आए हैं कि दोबारा उस जमात को मुकम्मल कर लिया जाए। Ya, ini insya Allah jamaah akan disempurnakan, jamaah syura ini akan disempurnakan kembali. मुल्क की सतह पर शूरा की जमात मुकम्मल करनी है। Ya di negeri ini, khusus di negeri ini di Indonesia, yaitu disempurnakan jamaah syuranya. इसके लिए राय लेनी है। Maka perlu usulan-usulan. माशाल्लाह आपका इतना बड़ा मजमा है 3,500 का, इन सब से राय लेना, राय को जमा करना, याद रखना, ये एक मुश्किल काम है। Kalian jamaah ini besar sekali jumlahnya 3.500, kalau masing-masing diambil usulannya tentu ya, sangat banyak sekali. इसलिए ये मशवरा हुआ कि आप सारे मजमे में से कुछ हजरात को अंदर बुला लिया जाए 10 बजे और उनसे राय ली जाए। Maka dari perwakilan dari mungkin masing-masing daerah provinsi nanti akan dipanggil, kemudian duduk jam 10 nanti dengan para masyayikh dan akan diminta usulannya. 10 बजे अंदर मशवरा होगा, राय जमा करेंगे। आप सारे हजरात के लिए 10 बजे यहाँ मुज़ाकरा होगा, तलबा में काम करने का और मस्तूरात का काम करने का। Ya, orang-orang tertentu tadi nanti dipanggil jam 10 untuk musyawarah, sedangkan kalian yang lain sisanya duduk di sini untuk muzakarah tentang kerja pelajar dan masturah dan yang lain-lain. ये दोनों अमल चलते रहेंगे। Ini 2 amal sama-sama berjalan. अंदर मशवरा होगा, यहाँ बाहर मुज़ाकरा होता रहेगा। Di dalam musyawarah, di luar muzakarah. अंदर मशवरे में जो आदमी आने हैं, जितने अहबाब आने हैं, उसके लिए कुछ तादाद सोची है। Nah, maka jumlah tertentu yang nanti hadir di dalam nanti ditentukan jumlah tertentu. अभी इस मजलिस के आखिर में आप हजरात बैठकर आपस में से अपने जिम्मेदार साथियों को तय करेंगे जो अंदर मशवरे में आएंगे। Maka nanti dimusyawarahkan masing-masing di provinsinya utusannya berapa orang, kemudian ya disampaikan berapa orang nanti untuk musyawarah yang di dalam. जावा के पूरे इलाके से 120 आदमी अंदर आएंगे। Orang Jawa yang masuk nanti 120. और समाट्रा से 60 आदमी। Yang Sumatera 60. पूरे इलाके से। Semua alaqah, semua kawasan. और कलिमंतान से भी 60 आदमी। Yang Kalimantan 60 juga. और सलावेसी से भी 60 आदमी। Sulawesi juga 60. और पापुआ से 30 आदमी। Papua 30. और मलुकू से 30 आदमी। Maluku 30. और बाली और Nusa Tenggara. या Nusa. नुसा तगारा, Ya. बाली नुसा तगारा, इन दोनों से मिलाकर 30 आदमी। Bali dan Nusa Tenggara semuanya 30. तो ये कुल तकरीबन 390 आदमी अंदर आएंगे। Kurang lebih 390 orang yang berkumpul di dalam. पूरे जावा के इलाके से 120।
Seluruh Jawa 120, कलिमंतान, सुमात्रा और सलावेसी से 60-60 Kalimantan, Sumatera, Sulawesi 60, और बाकी 3 जगह से 30-30। masing-masing yang lain tadi Papua dan kemudian NTB, Bali masing-masing 30. इन सारे अहबाब को अंदर 10 बजे आना है मशवरे के लिए। Jam 10 yang telah disebutkan tadi 390 orang masuk ke dalam untuk musyawarah. ये जिम्मेदार साथी हों, काम में चल रहे हो Ini adalah yang penanggung jawab yang ahli kerja dakwah ini. और अपनी राय हजरात के सामने रख सकें। Nanti silahkan mengemukakan usulan kepada para masyayikh kita. इसके लिए आप हजरात अभी बैठ जाएं। Maka sekarang yang anda sekalian duduk. अपने नाश्ते और ज़रूरियात को थोड़ी देर के लिए मुअख्खर कर लें। Sarapan dan keperluannya ditunda sebentar, diakhirkan sebentar. जी, ये सारे जो साथी अंदर आने हैं मशवरे के लिए, जिम्मेदार साथी 4 महीने लगाए हुए पुराने काम करने वाले हों, जो हजरात के सामने राय रख सकें। Kemudian yang nanti di dalam musyawarah adalah para zumindar, orang-orang lama yang 4 bulan sudah luangkan waktu yang di dalam untuk musyawarah. इंशाअल्लाह। तो अभी आप हजरात इलाकावार बैठ जाएं और ये सारे जो अंदर आने हैं साथी, इनके आप सारे नाम लिख लें। Silakan yang lain-lain duduk, yang nama-nama yang disebutkan dari provinsi tadi masuk ke dalam untuk menentukan nama-nama yang nanti menyampaikan usulan-usulan. 390 tadi. जी, इलाकावार बैठे हैं तो बैठकर तरतीब बना लें कि 120 आदमी जावा के कौन कौन अंदर जाएंगे और इनको 10 बजे आना है। 10 बजे 10. जी ठीक है, बाकी तरतीब बता दें इंशाअल्लाह। Hadirin semulia, ini waktu yang kita tunggu, yaitu adalah dalam rangka penyempurnaan daripada bilangan syuro. Maka tadi sudah ada aturannya, yaitu adalah perwakilan dari Pulau Jawa. Perwakilan dari Pulau Jawa yaitu penanggung jawab Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang berdiri masuk sana. Hanya penanggung jawab saja, penanggung jawab provinsi untuk musyawarah menentukan jumlah bilangan itu. Silakan berdiri yang dari Jawa, perwakilan Jawa, penanggung jawab provinsi Jawa. Masuk silakan. Masjid dikosongkan dulu Pak, tolong masjid dikosongkan. Sama DKI Jakarta. Silakan masuk ke dalam masjid. Yang dalam masjid tolong pada keluar yang bukan penanggung jawab. Yang dalam masjid yang bukan penanggung jawab provinsi mohon supaya meninggalkan tempat keluar insyaallah. Kemudian berikutnya saya ulang tadi untuk Jawa, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jaya. Berdiri penanggung jawab provinsi masuk dalam ruangan masjid ini untuk bermusyawarah, untuk menentukan bilangan yang 120 dari Pulau Jawa. Kemudian buka. Kemudian untuk Sumatera, penanggung jawab provinsi dari Sumatera, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, kemudian Riau, Sumatera Barat, kemudian Bengkulu, kemudian juga Palembang, Sumatera Selatan, dan Lampung, Provinsi Lampung. Penanggung jawab provinsi saja supaya masuk ke dalam masjid sekarang. Berikutnya adalah dari Sulawesi, perwakilan Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Sulbar, dan Sulawesi Tenggara. Silakan beri penanggung jawab provinsinya sekarang juga masuk ke dalam kamar, dalam ruangan masjid. Kemudian dari Papua, seluruh penanggung jawab provinsi Papua Barat dan Papua. Silakan masuk ke dalam masjid sekarang. Kemudian dari Maluku itu Maluku Utara dan Maluku Selatan supaya berkumpul sekarang penanggung jawab provinsinya. Kemudian Bali, NTB, NTT, penanggung jawab Bali, penanggung jawab NTB dan NTT sekarang masuk ke dalam masjid. Demikian yang lainnya. Kemudian sekarang silakan untuk sarapan pagi. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.